juga dengan para penduduk dan para orang tua yang Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuh wa la tanfal ajaibuh wa la tuhsaru lahu minan wa la takhtassu bi zaman duna zaman. Ahmaduhu hamdan yafuku wa yabdu hamdal hamidin, hamdan yakunu lana dukhran wa ridan 'inda rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin, alladhi qasurat 'an ru'yatihi absarun nazirin wa 'ajazat 'an na'tihi awhamul wasifin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa imaman lil muttaqin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah ini kami selaku khatib berkewajiban untuk menyampaikan wasiat takwa kepada diri kami pribadi khususnya dan kepada hadirin umumnya agar selalu meningkatkan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami akan menjelaskan makna dan spirit daripada hari tasyrik. Hari tasyrik adalah pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pengambilan nama tasyrik ini berasal dari kalimat syaraqa yang artinya terbit matahari. Maka para ulama menyatakan bahwasanya tradisi orang-orang Arab terdahulu ketika mereka sudah mendapatkan daging kurban, maka cara mereka untuk mengawetkan daging tersebut dengan cara menjemur di bawah terik matahari. Maka tradisi ini disebut dengan tasyrikil laham, menjemur daging. Maka hari-hari setelah Idul Kurban kita sebut dengan hari tasyrik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di hari tasyrik ini Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu syariat yang cukup unik. Saya katakan unik karena selain daripada hari tasyrik atau hari-hari lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa adalah cara untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa yang saya maksud adalah puasa-puasa sunnah. Mungkin puasa Senin Kamis, atau puasa Bid dan puasa-puasa sunnah lainnya. Maka puasa-puasa ini dijadikan cara oleh Allah untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi berbeda dengan hari tasyrik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan cara bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah pada hari tasyrik ini justru dengan cara Allah perintahkan mereka menikmati makanan dan menikmati minuman serta dilengkapi dengan zikrullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadisnya, ayyamut tasyrik yaumu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari tasyrik itu adalah hari kita menikmati makanan. Hari tasyrik itu adalah hari kita menikmati minuman dan dilengkapi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian ulama beliau telah mengatakan bahwasanya hari tasyrik ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjamu para hamba-hambanya dengan menghidangkan daging kurban yang nikmat. Apa tujuan dari itu semua? Agar kita hamba-hamba Allah bisa menikmati rizki yang telah Allah berikan. Kita bisa merasakan kebahagiaan, kita bisa merayakan bersama keluarga-keluarga kita. Maka betapa besarnya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Namun ada satu hal yang ingin kami sampaikan untuk kita jadikan renungan, bahwasanya esensi atau hakikat daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa makan, agar kita minum di hari tasyrik ini, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lampu hijau kepada kita agar kita bebas makan, kita luapkan hawa nafsu kita. Bukan Allah memberikan lampu hijau agar kita bisa melakukan hal apapun yang sifatnya mubazir sesuai dengan keinginan kita. Tidak. Karena Islam ini mengajarkan kepada umatnya agar tidak memiliki sifat rakus. Sebagaimana hadis yang sudah kami sampaikan di awal khutbah, bahwasanya Rasulullah dalam hadisnya memerintahkan kita pada hari tasyrik ini untuk makan, untuk minum. Akan tetapi hadis ini tidak berhenti sampai di sini.
dilanjutkan dengan zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadis ini sebagai petunjuk bagi kita ketika kita menyuap daging kurban yang nikmat, kita meneguk air yang sejuk di tenggorokan kita, maka harus dibarengi dengan kesadaran yang penuh bahwasanya kenikmatan itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya agama Islam ini mengajarkan keseimbangan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Islam tidak melarang seseorang menikmati dunia. Islam tidak memerintahkan seseorang untuk meninggalkan dunia, tidak. Tapi justru Islam hadir membimbing seseorang untuk bisa menikmati dunia tapi bernilai akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nyata seperti hari tasyrik ini. Di hari tasyrik ini ada aktivitas biologis seperti makan, minum, akan tetapi aktivitas ini bisa dirubah menjadi ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Kapan itu? Ketika makan dan minum kita niatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau adalah salah satu ulama dari kalangan sahabat. Pernah beliau mengucapkan satu kalimat yang indah yang bisa kita jadikan motivasi. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku berharap pahala dari tidurku sebagaimana aku berharap pahala dari sholat malamku. Dari perkataan ini ada satu tanda tanya. Apakah bisa tidur menghasilkan pahala? Jawabannya bisa. Ketika kita niat tidur untuk mengistirahatkan fisik kita, mengistirahatkan pikiran kita, ketika kita bangun dari tidur, energi kita kembali prima, kekuatan kita kembali kuat, kembali fit badan kita. Lalu kemudian badan yang kuat tersebut, energi yang kuat tersebut kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan niat-niat yang tulus inilah segala aktivitas apapun, bukan hanya makan, bukan hanya minum, bahkan tidur dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya mubah, ketika kita niatkan dengan hal-hal yang baik, maka itu semua dicatat oleh malaikat seperti kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari tasyrik ini, yang mana pada beberapa hari yang lalu kita telah menyembelih hewan kurban, semoga mereka para donatur yang sudah mengeluarkan hartanya, sudah membagikan dagingnya kepada masyarakat, diganti berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita pada tahun ini belum bisa berkorban, semoga di tahun yang akan datang dikirim rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa mensyiarkan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين. اللهم آمنا في ديننا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عما يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
على الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة والنمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا